अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है। इसके बाद स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो थ्योरम है और एग्जाम्पल जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू हम उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट, राइट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट जी अंडरस्टारिक and H under composition be two groups। ये हमारे पास क्या है, दो ग्रुप्स हैं। then the direct product G cross H of G and H is defined as G cross H is equal to small g comma small h such that small g belong to capital G, small h belong to capital H, with operation G1 comma H1 G2 comma H2 is equal to G1 static G2 H1 composition H2, where हमारे पास G1 G2 belong to capital G, H1 H2 belong to capital H। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है। डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिसमें लेट का लिए स्टूडेंट हमारे पास जी जो है एक्सटारिक, जी जो है अंडरस्टारिक और एच जो है हमारे पास अंडर कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या टू ग्रुप्स हैं। देन द डायरेक्ट प्रोडक्ट जी क्रॉस एच ऑफ जी एंड एच इज डिफाइंड एट जी क्रॉस एच इज इक्वल टू ये हमारा जी कॉमा एच सच दैट स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी एंड स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच। विद ऑपरेशन, जो हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, ये ऑपरेशन हमारे पास क्या है, कंपोनेंट वाइज। ये ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं कंपोनेंट वाइज है, वो कौन सा है, G1 कॉमा H1 हमारे पास एलिमेंट हमने लिए, इसमें से उनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कैसे लेंगे इन कंपोनेंट वाइज के अंदर, ठीक है। G1 स्टारिक G2 H1 कंपोजिशन H2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इस दो ग्रुप्स के अंदर इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट की, और यही हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है। बस दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट G क्रॉस H इज अ ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अंडर बाइनरी ऑपरेशन कंपोनेंट वाइज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट की, और ये हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये ग्रुप परफॉर्म करता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन कंपोनेंट वाइज, राइट। पर स्टूडेंट यहाँ पर जो
ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई होंगी। इट मीन्स दैट इसके अंदर क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होल्ड होगी। अब यहाँ पर आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट वो क्या होगा वो देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, आइडेंटिटी वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास ई जी और ई एच, ठीक है। यानी कि जो पहला कंपोनेंट होगा पहला आइडेंटिटी एलिमेंट का वो पहले ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो हमारे पास दूसरे ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा। इसी तरह हमारे पास इनवर्स जो होगा, इनवर्स एलिमेंट वो क्या होगा स्टूडेंट, वो हमारे पास होगा जी इनवर्स कॉमा एच इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब स्टूडेंट हम इस हमारे पास जब हमारे पास अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें ग्रुप दिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम जब उनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं इन कंपोनेंट वाइज, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस हैं, तो उन केसेस को पहले देखते हैं। There are some cases for binary operation defined in component wise with respect to addition and multiplication। with respect to addition and multiplication, इसमें पहला क्या है, केस 1 जो है, if G under addition and H अंडर एडिशन, यानी दोनों ग्रुप हम एडिशन के रिस्पेक्ट में ले लें, तो देन G क्रॉस H, यानी कि जो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा G क्रॉस H, ठीक है, इनका अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, G1 H1 G2 H2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास G1 प्लस G2, इधर आ जाएगा H1 प्लस H2। हम दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है इस तरह से फाइंड करेंगे अगर हमारे पास दोनों जो ग्रुप है हमारे पास क्या है, अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास वो होगा स्टूडेंट हमारे पास जो ग्रुप दिए जा रहे हैं दोनों हमारे पास एडिशन है, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो इस वजह से इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाएगा। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होगा इसके अंदर, इनवर्स एलिमेंट स्टूडेंट क्या होगा, वो होगा -G, -H। ये क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा इन ग्रुप्स का। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या दे इसके एलिमेंट के प्रोडक्ट, आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों ग्रुप जो है क्या हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में हो। अगर हमारे पास एक ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट में है, दूसरा अगर ग्रुप हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो फिर क्या है, इनके एलिमेंट, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इनका इनवर्स क्या होगा, वो देखते हैं स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इसका केस नंबर स्टूडेंट हमारे पास 2 जो है, इसके अंदर इफ़ अगर हमारे पास जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप जो है हमारे पास, जो हमारे पास पहला ग्रुप है, अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, ठीक। अगर हमारे पास पहला ग्रुप जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, बस क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, G पावर -1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आएंगे, इसके प्रोडक्ट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और उसका इनवर्स आएगा जब हमारे पास पहला ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हो और दूसरा ग्रुप जो है अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में हो। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास पहला ग्रुप यानी कि पहला ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट में हो, दूसरा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हो, तो तब हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट, जो हमारे पास उनका प्रोडक्ट आएगा, इनवर्स एलिमेंट जो है वो क्या है, वो देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर एडिशन ले लेते हैं और इधर हमारे पास जो ग्रुप आ रहा है वो क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एडिशन आ जाएगी और इधर हमारे पास क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी 0 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो इन्वर्स होगा ये आ जाएगा, ये -G आ जाएगा और -H आ जाएगा,
ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم اس کا آئیڈینٹی ایلیمنٹ انورس ایلیمنٹ فائنڈ کرتے ہیں. ٹھیک. پھر کیا ہوگا کیس 4 جو ہے اسٹوڈنٹ اس میں پہلا گروپ بھی ہمارے پاس اگر ملٹیپلیکیشن کے رسپیکٹ میں ہے اور دوسرا گروپ جو ہے پہلا گروپ دوسرا گروپ بھی ہمارے پاس کیا ملٹیپلیکیشن کے رسپیکٹ میں ہے تو دین ہمارے پاس یہاں پہ ملٹیپلیکیشن آ جائے گی. یہاں پر ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ایلیمنٹ 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے. ادھر ہمارے پاس جی پاور مائنس 1 آ جائے گا. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ آئیڈینٹی ایلیمنٹ انورس اور ان کا پروڈکٹ جو ہے اس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں جب ہمارے پاس بائنری آپریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ آ رہا ہو. ٹھیک ہے. تھیورم ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم اس کی ایگزامپل پر جائیں گے اور لاسٹ میں اسٹوڈنٹ ہم اس سے ریلیٹڈ جو رزلٹ ہے ان کو ڈسکس کریں گے. تھیورم کیا ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس دا ڈائریکٹ پروڈکٹ آف abelian groups is abelian. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ پروڈکٹ جو ابیلین گروپ کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک ابیلین ہوتا ہے. اس کا پروف دیکھتے ہیں. پروف اس کے لیے لیٹ کر لیتے ہیں جی انڈر اسٹارک اینڈ ایچ انڈر کمپوزیشن بی ٹو abelian گروپس. ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جی انڈر اسٹارک اور ایچ جو ہے انڈر کمپوزیشن کے رسپیکٹ میں دو ابیلین گروپس ہیں. دین جی کراس ایچ از اکول ٹو جی ایچ such that small g belong to capital G, small h belong to capital H. With operation G1, H1, G2, H2 is equal to G1 steric G2 H1 composition H2 such that where हमारे पास G1 G2 belong to capital G, small h1 h2 belong to capital H. تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے ڈیفینیشن یوز کی ہے کس کی ڈائریکٹ پروڈکٹ کی. اس کے رسپیکٹ میں ہم نے یہ بائنری آپریشن ڈیفائن کیا ہے. اب ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس G1, H1 G2, H2 بلونگ کر رہا ہے کس سے G کراس H. رائٹ. تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایلیمنٹ ہم نے لے لیے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے ڈیفینیشن ڈیفائن کی ہے کس کی ڈائریکٹ پروڈکٹ کی اور یہاں پر ہم نے اس میں سے دو ایلیمنٹ لے لیے جی کراس یعنی ڈائریکٹ پروڈکٹ جو ہے اس میں سے دو ایلیمنٹ ہم پک کر لیے. اب یہاں پر ہم نے کیا دیکھنا ہے اب ہمارے پاس G1, H1 G2, H2 is equal to G1 steric G2 H1 composition H2 by using the definition of direct product. چونکہ ہمارے پاس جو گروپ دیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے ابیلین گروپس ہیں ہمارے پاس. G2 steric G1 ادھر ہمارے پاس کیا ہے H2 composition H1. رائٹ. چونکہ ہمارے پاس گروپ جو ہے کیا ہے ابیلین ہے. دین پھر ہم ڈیفینیشن یوز کریں گے کس کی ڈائریکٹ پروڈکٹ کی. بائی ڈیفینیشن آف ڈائریکٹ پروڈکٹ یہاں سے ہمارے پاس G2, H2 ادھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا G1,
H1. تو یہاں پر ہم نے ابیلین والی کنڈیشن پروو کر دی ہے کہ ہمارے پاس اے بی جو ہے از اکول ٹو بی اے ہونا چاہیے. ٹھیک, فار ابیلین کے لیے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اے بی از اکول ٹو بی اے. ٹھیک ہے, یہ والی ہم نے اس کے اندر کنڈیشن سیٹسفائی کرا دی ہے. سو جی کراس ایچ از ابیلین گروپ. یہ ہمارے پاس کیا ہوگا, ابیلین گروپ ہوگا. یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس تھیورم تھا. اب ہم اس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں, پھر یہ جو ہمارے پاس ڈائریکٹ پروڈکٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مزید کلیئر ہوگی. ایگزامپل کیا ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس, show that Z2 cross Z3 is a group. یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک گروپ ہے اسٹوڈنٹ. اس کا اسٹوڈنٹ ہم سولوشن دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہم اس کے اندر ایلیمنٹ جو ہوں گے وہ کس ٹائپ کے ہیں وہ دیکھتے ہیں. Z2 cross Z3 is equal to 0, 1. ادھر ہمارے پاس کیا آئے گا 0, 1, 2. رائٹ. اب یہاں پر ہمارے پاس ایلیمنٹ جو آئیں گے اس کے اندر 0, 0, اس کے بعد 0, 1, 0, 2. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا آئے گا ہمارے پاس 1, 0, 1, 1, 1, 2. ٹھیک ہے, تو یہ ایلیمنٹس آئیں گے اس کے اسٹوڈنٹ پروڈکٹ کے اندر. ٹھیک ہے, پہلے ٹیبل دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اسٹوڈنٹ. تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں جو آپریشن لیں گے وہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایڈیشن کے رسپیکٹ میں ہی ہوگا. رائٹ, کیونکہ ہمارے پاس جو دونوں گروپ دیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے انڈر ایڈیشن کے رسپیکٹ میں دیے گئے ہیں. رائٹ, تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا 0, 0, 0, 1, 0, 2. اس کے بعد کیا آئے گا 1, 0. ٹھیک, اس کے بعد کیا ہے 1, 1, 1, 2 آ جائے گا. رائٹ, اب یہاں پر دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, اب ادھر ہم اس کالم میں دیکھیں گے تو یہ 0, 0. اس کے بعد کیا ہے 0, 1. اس کے بعد ہے کہ 0, 2. ون 0. اس کے بعد کیا آئے گا 1, 1. اور لاسٹ میں ہمارے پاس آئے گا 1, 2 آ جائے گا. تو یہ اسٹوڈنٹ ایلیمنٹس ہم نے لکھ لیے. ٹھیک ہے, اس کے کالم میں بھی اور رو میں بھی. اب ہم اس کا ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس 0, 0 آ جائے گا. یہاں پر ہمارے پاس 0, 1 آ جائے گا. یہ بھی ہمارے پاس 0, 2 آ جائے گا. یہاں پر 1, 0. یہاں پر 1, 1. یہاں پر ہمارے پاس 1, 2 آ جائے گا. ٹھیک ہے, 0 جو آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کسی ایلیمنٹ کے ساتھ بھی ایڈ کریں گے. 0 کو کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر ایڈ کریں گے تو وہی ایلیمنٹ ہی آئے گا. اب اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ 0, 1 آئے گا. اس کے ایڈ کریں گے 0 کو 0 آ جائے گا. 1 کو 1 کے اندر ایڈ کریں گے 2 آئے گا. پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ 0, یہ 1 اور یہ کیا 2. 1 + 2 جو ہے 3 آ جائے. 3 کو موڈ 3 کے اندر دیکھیں گے تو ریمائنڈر 0 آ جائے گا. اس کے بعد 0 اس کو ہم ایڈ کریں گے اس ایلیمنٹ کے اندر. یہاں پر 1 کے اندر تو 1 آئے گا. پھر ہم نے 1 کو ایڈ کرنا ہے 0 کے اندر تو 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے اس کے اندر تو یہاں سے ہمارے پاس 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر 1 کو ایڈ کرنا ہے 1 کے اندر تو 2 آئے گا. پھر ہم نے 0 کو ایڈ کرنا ہے کس کے اندر 1 کے اندر تو یہاں 1 آئے گا. پھر ہم نے 1 کو ایڈ کرنا ہے کس کے اندر 1 کو ایڈ کرنا ہے 2 کے اندر تو 3 آئے گا. 3 کو موڈ 3 کے اندر چیک کریں گے ریمائنڈر 0 آ جائے گا. کیا آئے گا اس کو ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس 0, 2 آ جائے گا. یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 0. یہاں پر اس کے اندر ایڈ کریں گے 3 کو موڈ 3 کے اندر چیک کریں گے تو ریمائنڈر 0 آئے گا. اب اس کو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 0. 2 کو 2 کے اندر ایڈ کریں گے 4 کو موڈ 3 کے اندر چیک کریں گے ریمائنڈر 1 آ جائے گا.
अब इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 के अंदर, तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर हमने 2 को ऐड करना है 0 के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसका x कंपोनेंट x के अंदर ऐड करेंगे और y कंपोनेंट जो है y के अंदर ऐड करेंगे, और जो x कंपोनेंट है उसको हम मॉड चेक करेंगे पहले ग्रुप के में, और जो हमारे पास y कंपोनेंट है उसको मॉड में देखेंगे दूसरे ग्रुप के अंदर। ठीक है, हमने बनाया है क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी सेट जो होता है, जब वो उसके अंदर ये कैले टेबल जो है उसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है यानी कि रिपीट नहीं हो रहा। अब सबसे पहले हम देखने हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रुप की वो सेटिस्फाई हो रही है। अब सबसे पहले तो इसके अंदर ये देखें कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं जो कि रिपीट हो रहा है, यानी इस हर रो के अंदर आप चेक कर सकते हैं इस कॉलम और इस रो के अलावा इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर रो के अंदर देखें कि हर एलिमेंट जो है वो यूनिक है, कोई एलिमेंट जो है इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, यानी इस रो के अंदर भी हर एलिमेंट यूनिक आ रहा है, इस रो के अंदर भी इस रो के, यानी इस कॉलम और इस रो को छोड़कर ये जो हमारे पास रो हैं इसके अंदर एलिमेंट्स जो आ रहे हैं यूनिक आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट हमारे पास कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसके अंदर? आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या है? 0 0। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास आता है इनवर्स। क्या? इनवर्स। अब इनवर्स हर एलिमेंट का 0, आइडेंटिटी का जो है हमारे पास क्या आएगा? इनवर्स क्या आएगा हमारे पास? यही एलिमेंट ही आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी है। अब उसके बाद इस एलिमेंट का इनवर्स क्या आएगा? 0 1 का इनवर्स जो है वो क्या आएगा? जहां पर हमें ये आइडेंटिटी दे देता है वही इसका इनवर्स होता है। अब यहाँ पर हमारे पास किस एलिमेंट पर दे रहा है ये, और इसके ऊपर जो एलिमेंट पड़ा है ये इसका क्या है? इनवर्स आएगा। यानी कि जहां पर आइडेंटिटी देगा इसके ऊपर जो हमारे पास एलिमेंट पड़ा है लास्ट, यानी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर, वो जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट का क्या होगा? इनवर्स होगा। तो यहाँ पर इसका इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 0 2 का इनवर्स ये क्या होगा? जहां पर हमें आइडेंटिटी दे रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इनवर्स जो है 0 2 का इनवर्स जो होगा, 0 2 का जो इनवर्स होगा वो क्या आएगा? 0 1 1 0 का जो इनवर्स है यानी कि इनवर्स होगा वो क्या है? जहां पर आइडेंटिटी दे दे ये। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 0 का इनवर्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट? हमारे पास 1 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट का इनवर्स यही एलिमेंट ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है क्या? नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट 1 का जो इनवर्स है वो क्या आ रहा है? 1 का इनवर्स जहाँ पर आइडेंटिटी दे दे, ये हमारे 1 का इनवर्स 1 2 है जाएगा, 1 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1 2 का इनवर्स जो है इस एलिमेंट का इनवर्स जो है वो क्या है? जहाँ पर आइडेंटिटी दे 1 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 2 का इनवर्स जो होगा वो क्या आएगा? 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर पड़ा है और इनवर्स हर एलिमेंट का जो है इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास Z2 क्रॉस Z3 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, क्योंकि जो ग्रुप ले रहे हैं वो दोनों हमारे पास क्या ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट में हैं। So Z2 क्रॉस Z3 अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में इज अ ग्रुप एंड आल्सो abelian ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? अबीलियन ग्रुप भी है। Z2 भी हमारे पास अबीलियन है, Z3 जो है वो भी हमारे पास क्या है? अबीलियन। अभी हमने थ्योरम जो देखा कि हमारे पास दो अबीलियन ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है? अबीलियन ग्रुप होता है। Z2 और Z3 जो है और अबीलियन ग्रुप्स हैं, सो देयरफॉर इनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? एक अबीलियन ग्रुप होगा। राइट, अब स्टूडेंट रिलेटेड ये तो हमारे पास एग्जाम्पल थी, अब हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको हम देखते हैं स्टूडेंट। जो है हमारे पास नोट में क्या है? नंबर फर्स्ट इसमें हमारे पास स्टूडेंट क्या है? Z M
cross Z n is isomorphic to Z mn if and only if GCD m n is equal to 1. GCD जो है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो तभी ये जो ग्रुप होंगे आपस में आसियोमॉर्फिक होंगे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल Z2 क्रॉस Z3 आसियोमॉर्फिक हैं किसके, Z6 के, क्योंकि इनका GCD जो है 2,3 का जो GCD आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ग्रुप आसियोमॉर्फिक Z6 के. यहाँ से स्टूडेंट हम ये कि हमारे पास ये Z2 Zm क्रॉस Zn जो है ये हमारे पास साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ m and n 1 होगा. और अगर हमारे पास ये जो ग्रुप आ रहा है Zm क्रॉस n जो है ये साइक्लिक ग्रुप होगा अगर उनका GCD 1 होगा. क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो ग्रुप अभी मिला है ये हमारे पास क्या एक साइक्लिक ग्रुप है. क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप. ठीक है, क्योंकि ये किसके आसियोमॉर्फिक है, Z6 के, और Z6 क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है. इट मीन्स दैट अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो ये भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा. Zn जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ कि उनका GCD जो है m, n का जो GCD होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है रिजल्ट, वो देखते हैं. हमारे नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट ऑर्डर जो है हमारे पास G1, G2, G3 अप टू सोन Gn. ठीक है, इनका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा एलसीएम ऑफ G1 और G2 ऑर्डर है. ठीक है, ये ऑर्डर को शो कर रहा है अप टू सोन ऑर्डर ऑफ Gn. ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब भी हमें एलिमेंट दिए जाते हैं इन कंपोनेंट वाइज के अंदर तो हम उनका ऑर्डर जो है हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. एक हमारे पास Z2 क्रॉस Z3 है. ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स अभी हमने देखे वो क्या है, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2. ये हमारे पास 6 एलिमेंट हैं. अब हमने इन एलिमेंट्स का क्या फाइंड करना, ऑर्डर. हम इस रिजल्ट को फाइंड यूज़ करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं इनका ऑर्डर क्या आएगा स्टूडेंट. यहाँ से हमारे पास 0 0 का जो ऑर्डर होगा आइडेंटिटी का तो हमेशा ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा. अब यहाँ पर हमने इस एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो 0 1 का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, हमारे पास 0 का ऑर्डर आइडेंटिटी है, इसका क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, और 1 का जो ऑर्डर है वो हम Z3 के अंदर देखेंगे क्या आएगा, 1 का ऑर्डर हमारे पास 3 है मॉड 3 के अंदर. तो इस वजह से जो 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 3 आएगा. ठीक है, इसी तरह हमने ये एलिमेंट देखना है 0, 2. इस एलिमेंट का स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, हम ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं. 0 का ऑर्डर क्या है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है. 2 का ऑर्डर क्या है, मॉड 3 के अंदर चेक करना है, दूसरे ग्रुप के अंदर चेक करना है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा. 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा. ठीक है, यूजिंग दिस रिजल्ट. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास क्या है, 0, उसका 1 0 है. अब इसका ऑर्डर जो है क्या होगा, अब हमने 1 का जो ऑर्डर है मॉड 2 के अंदर 2 है और जो हमारे पास 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका जो ऑर्डर होगा 1 होगा. ठीक है, तो 1 और 2 का जब हमने एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा. इसी तरह हमने जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1, 1 इनके ऑर्डर का एलसीएम लेना. 1 जो है मॉड 3 के अंदर देखेंगे तो 1 का ऑर्डर 3 है और जो हमारे पास पहला कंपोनेंट 1 आ रहा है इसको मॉड 2 के अंदर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है. 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास क्या है 1, 2. इसका ऑर्डर क्या होगा, अब यहाँ पर हमने 1 को देखना है मॉड 2 के अंदर तो 1 का ऑर्डर जो है वो क्या है, मॉड 2 के अंदर क्या है, वो है स्टूडेंट हमारे पास 2. और उसके बाद 2 का ऑर्डर मॉड 3 के अंदर देखेंगे तो 2 का ऑर्डर जो है वो 3 है. 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. ठीक
ٹھیک ہے. تو ان کو یوز کر کے ہم ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں کہ اس کا آرڈر کیا ہے. ادروائز ہم جب ہم ایلیمنٹس کا آرڈر فائنڈ کرتے ہیں انڈر ایڈیشن کے رسپیکٹ میں اگر گروپ دیا جائے تو ہم اسی ایلیمنٹ کو کیا کریں ایڈ کریں گے. لیکن اس میتھڈ سے ہم ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں. ادروائز ہم اس ایلیمنٹس کا آرڈر کیسے فائنڈ کریں گے کہ ان کو اتنی بار اسی کے ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو گروپ دیے جا رہے ہیں ہمارے پاس انڈر ایڈیشن کے رسپیکٹ میں, اس طرح سے ہم ایلیمنٹس کا آرڈر فائنڈ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ان کمپوننٹ وائز کے اندر دیے جاتے ہیں ہمارے پاس ایلیمنٹ, رائٹ. اب اسٹوڈنٹ ہم نیکسٹ جو ہے اس سے ایک اور رزلٹ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے سے بھی ریلیٹڈ ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے اسٹوڈنٹ. نمبر 3, if A belong to Zn, then order of A is equal to ہمارے پاس n over GCD A, n. ٹھیک ہے, یہ آ جائے گا ہمارے پاس. اب یہاں پر ہم نے جو ایگزامپل لیں گے اسٹوڈنٹ, ہمارے پاس ایگزامپل کیا ہے, find the order of 8, 4, 10 in the group. جو ہمارے پاس جو گروپ دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے, Z12 cross Z60 cross Z24. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایلیمنٹس ہے. اس ایلیمنٹ کا اس گروپس کے اندر ہم نے کیا فائنڈ کرنا, آرڈر فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے فائنڈ کریں گے اسٹوڈنٹ, اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم آرڈر فائنڈ کریں گے. آرڈر آف 8 in Z12, یعنی کہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے پہلے اس کے اندر اس کا آرڈر فائنڈ کریں گے, سیکنڈ جو ایلیمنٹ سیکنڈ کے, اور جو تھرڈ ہے وہ تھرڈ ایلیمنٹ سے اس میں آرڈر فائنڈ کریں گے, رائٹ. تو یہاں پر ہمارے پاس آرڈر آف 8 جو آئے گا وہ کیا آ جائے گا, یہاں سے ہمارے پاس 12 ڈیوائڈیڈ بائی جی سی ٹی جو ہے 8,12 جو ہوگا وہ کیا آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ آ جائے گا ہمارے پاس 12 ڈیوائڈیڈ بائی 4, تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آئے گا 3 آ جائے گا. اسی طرح ہم نے آرڈر فائنڈ کرنا ہے, آرڈر آف 4 in Z60. ٹھیک ہے, اس کے اندر جب آرڈر فائنڈ کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس, آرڈر آف 60 ڈیوائڈیڈ بائی جی سی ٹی 4,60. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 60 ڈیوائڈیڈ بائی ہمارے پاس 4 آ جائے گا, تو یہاں سے ہمارے پاس کینسل ہو کر یہ ہمارے پاس 15 آ جائے گا. اس کے بعد ہم نے آرڈر فائنڈ کرنا ہے کس کا, آرڈر فائنڈ کرنا اسٹوڈنٹ ہم نے 10 کا کس کے اندر, Z24 کے اندر, رائٹ. آرڈر آف 10 in Z24. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آئے گا, آرڈر آف 10 جو آئے گا از اکول ٹو, یہ آ جائے گا ہمارے پاس 24 ڈیوائڈیڈ بائی جی سی ٹی 10, تو یہاں سے ہمارے پاس 24 ڈیوائڈیڈ بائی ان کا جب ہم جی سی ٹی فائنڈ کریں گے تو 2 آ جائے گا, یہاں سے کینسل ہو کر ہمارے پاس کیا آئے گا 12, یعنی کہ آرڈر آف 10 کا جو آرڈر آئے گا وہ کیا آئے گا ہمارے پاس 12 آ جائے گا, رائٹ اسٹوڈنٹ. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ ہم نے پہلے ایلیمنٹس کو آرڈر فائنڈ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دس پروسیس. ٹھیک ہے, پہلا جو ایلیمنٹ پہلے کے گروپ میں, دوسرا جو ہے دوسرا گروپ, تیسرے کے گروپ. فارمولے کو ہم نے یوز کرتے ہوئے ہم نے اس ایلیمنٹس کا آرڈر فائنڈ کر لیا. ہم فائنڈ کس کا کرنا چاہتے ہیں, ہم آرڈر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس ایلیمنٹ سے, وہ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ. آرڈر آف 8, 4, 10. ٹھیک ہے, از اکول ٹو LCM آرڈر آف 8, آرڈر آف 4, آرڈر آف 10. ٹھیک ہے, ان کے آرڈر کا کیا کر لینا, LCM لے لینا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کیا 8 آ جائے گا. تو یہاں سے ہمارے پاس جب ان کا LCM لیں گے, LCM 8 کی, آرڈر آف 8 کا کتنا آرڈر ہے 3, اس کے بعد آرڈر 4 کا کیا ہے 15, اور اس کے بعد آرڈر جو ہے ہمارے پاس 10 کا کیا آ رہا ہے 12. ٹھیک ہے, اور جب ہم ان کا LCM لیں گے تو وہ کیا آئے گا 60 آ جائے گا. اٹ مینس دیٹ کہ جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے
8,4,10, ٹھیک ہے. گروپ جو ہمیں دیا جا رہا ہے Z12 × Z60 × Z24, اس کے اندر اس کا جو آرڈر آیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا آرڈر کیا ہے 60 آیا. تو یہ اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے اور ڈائریکٹ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے, ایک گروپ ہوتا ہے انڈر بائنری آپریشن کمپوننٹ وائز. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم اس سے ریلیٹڈ تھیورم جو ہے اس کو دیکھا کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ پروڈکٹ کا جو ڈائریکٹ پروڈکٹ آف ابیلین گروپس کا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک ابیلین گروپ ہوتا ہے. پھر ہم اس سے ریلیٹڈ ایگزامپل دیکھی اور پھر لاسٹ میں اسٹوڈنٹ یہ ہم نے اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ رزلٹ ہیں ان کو ڈسکس کیا تھرو ایگزامپل, رائٹ. یہ اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر تھا. نیکسٹ لیکچر کے اندر اسٹوڈنٹ ہم گروپ تھیوری کے کسی نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.